وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ پروردگار عالم مولا ہمارے اس ماغرمری ایریا میں جنہوں نے VKK موعود حاجی کے یادگار میں ایک بورویل کا یہاں پر استھاپنا کیا ہے مولا رب العالمین ان کے خیرات کو رب العالمین ان کے اس کام کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما رب العالمین اس کام کے طفیل سے ہم سب کے اور ان لوگ تمام کے گناہ کبائر صاغر ظاہر باطن تمام گناہوں کو معاف عطا فرما رب العالمین بالخصوص سب کے نیک مقصد میں کامیاب عطا فرما رب العالمین ان کے خاندان در خاندان اولاد بنیاد ماں باپ بھائی بہن اہل اولاد ماں کے خاندان باپ کے خاندان ساس سسر خاندان میں جتنے بھی لوگ انتقال ہوئے ہیں سب کو روح کو مغفرت فرما رب العالمین جتنے بھی اس دنیا میں زندہ سب حیات دراز فرما اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم আজি আমি নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই 2 নং মাগুৰমাৰীত এখন মছজিদ আছে আৰু ইয়াতে যিমানখিনি ঘৰ আছে ইয়াতে পানীৰ বহুত অসুবিধা আছিল গতিকে আমি ইয়াতে একবাৰ আহি জায়গাখিনি চাইছিলোঁ চোৱাৰ পিছত মই এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে ইয়াতে এটা দমকলৰ খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে আমাৰ এই ইছলামিক এডুকেশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া তথা আমাৰ কিছুমান লগ বন্ধুৰ সহায়ত আমি এই দমকলটো ইয়াতে বহাবলৈ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে যাতে এই দমকলৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি উপকৃত হয় আৰু লগতে এই অঞ্চলৰ তথা এই মছজিদৰ যিসকল মানুহ ইয়াতে এই নামাজ পঢ়িবলৈ আহে তেওঁলোকৰ পৰা আমি দোৱা বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আমি এনেকুৱা আৰু বহুত কাম আমি কৰিব পাৰোঁ এইখিনি তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি